In a shocking incident, the Kurka Panchayat has reportedly cut down several trees under the guise of trimming overgrown shrubs and branches along the roads. While the motive and legality remain unclear, the sheer number of trees felled, especially those that didn't pose any risk, has raised eyebrows. Here's Vincent Rosario with more details. बातीम टू मेर्से वचपाचो इंटरनल रोड आनी त्या रोडाचेर पळय तुमी आमकां कळला पळय ते भाशेन हिंगा डिस्ट्रक्शन कितें जाल्लें आहा. झाडां ट्रीम करच्याक हिंगा झाडां अपरूट करून उडयलेले आहा, उमटून उडयलेले आहा. आनी एक अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां एक JCB घालून हें केलां, काम केलां. तशेंच आतां तुमी हिंगा पळयात तो रोड आनी हिंगा दोन ही ऑलमोस्ट लायक पाम ट्री कशी बिल्ला माड म्हणटा ते आमी ताका. सो हे दोनूय पळय हिंगा दोन एकेच कडेन अपरूटेड केल्ले आहा, उमटून उडयलेले आहा. आनी आतां सायड ऑफ द रोड आहले ऑलमोस्ट 2 मिटर्स कशें. पूण हे आतां कोणाक प्रॉब्लम जातालो म्हण कोण जाणा, कोणाचो प्लॅन हिंगा कितें आहा म्हण कोण जाणा. पळय कशेंच हे उमटून उडयलेले आहा. इन डिस्ट्रक्शन आनी नेक्स्ट हिंगा सेफ्टी आहली व्हेकलाची वा ती लागून हे करून उडयलेले आहा. सो आतां हे जर रस्त्याक लागून केला जाल्यार हे ट्रीम करपाक जाय आहलें. पूण अशें उमटून काडून उडोवपाक ते तुमी पळय कशें केलां पळय तें. हे तुम्ही पळयतात आनीक एक आमी म्हणटा ते लोकल बिल्ला माडाचें झाड. सो हे पळय कशी सायड ऑफ द रोड आहलेली अपरूटेड करून उडयल्या पळय, उमटान उडयल्या वो मोडून तोडून उडयल्या. कशी उडयल्या ते पळय. हे तुम्ही पळयात आतां दिगा हे दिस इज मोर देन 3 मिटर्स अवे फ्रॉम द रोड. आनी ती लागून झाडां पळय हिंगा मोडून उडयलेले आहा, वो अपरूटेड करून डिस्ट्रॉय केल्ले आहा, डिस्ट्रक्शन केल्लें आहा. सो मोर देन 3 मिटर्स सायड ऑफ द रोड. आनी हिंगा पळय आनी एके सायडीक आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे स्कीम आहा पंचायतीक झाडां दिवपाची. पंचायतीक हे कोत्ता झाडां रोवपाक पळय ह्या दिसांनी मान्सून सिजनान. पूण हिंगा पळय हेच झाडां आहा पळय ती कातरून उडयता, अपरूट करून उडयता. ट्रीम लागून न्हू सामकें डिस्ट्रक्शन करून उडयता. शी आतां हिंगा झाडां कातरल्या आनी ट्रीम करूंक ना ती. आनी पूण ही अपरूटेड उमटून उडयल्या. आनी हे उमटून उडोवपाक कोणें उडयलें आनी कारण कितें हे करपाक आमकां खबर ना. आमी कामाक आसले आनी आमकां मागीर दुसरे दीस आमकां कळ्ळां ती झाडां आमी दोंगरार येयल्ले आमकां कळ्ळें ही झाडां सगळीं अपरूटेड केल्ल्या. आमी मागीर ही सगळीं इन्स्पेक्शन करून पळयले आमी कोणी सांगले वॉर्ड मेंबर आनी एक्स डेप्युटी सरपंच त्यांनी हे JCB घालून ही सगळी जी कटिंग करूंक नासली ब्रुशीस ती कटिंग करच्या बुशीस तेणी झाडां ही सगळीं उमटून उडयला. आनी मोर देन 100 झाडां तेणी अशी उडयल्ली आहा ती रोडा भायर ती 2-2 मिटराच्या भायर रोडा तेणी झाडां उमटिलेली आहा. हे कुडका पंचायतीन गेला. हांवें सरपंचाक फोन मारला. सरपंच म्हणटा वॉर्ड मेंबरान वॉर्ड नंबर 3 वो किशोर कुट्टीकर हेणी केला म्हणटा तो. तेणी तेजो वॉर्डाक जो रोड आसा वो PWDच्या अंडर आसा, MDR2. हांकां कसल्याच हितून इनवॉल्व करूंक एक्चुअली ना अशें. पयशे मातून मोडूंक जाय, हे PWDन मोडूंक जाय. पूण स्वता आपणाचे वॉर्ड आसा तो सगळो रोड ब्लॉक जाल्लो आहा. तिची इतली झाडां येयल्ली आहा ती क्लीन करच्याक हे PWDचे काम करून घेतला हातीन. तेणी कित्याक घेतला ते म्हाका खबर ना. हेचें कितें ते इम्बेशन ते कांय कळना. आनी अशें करून आमकां हे आतां हे पळय हे आतां आनीक तांचे मोर देन 6 इंचीस तर कट करीत जाल्यार परमिशन जाय. आनी आमी ऑलरेडी आमी पुलिसेक आमी कंप्लेंट केल्ली आसा, रिटन कंप्लेंट दिल्ली आसा. तिच्या दोगांचे नांवार JCBचो नंबर घातलेलो आहा आनी वॉर्ड मेंबर आनी पंचायतीन हो केला म्हणून. प्लस आमी मामलेदाराकूय कंप्लेंट करतले, फॉरेस्टाकूय कंप्लेंट कर. फॉरेस्टाक ऑलरेडी आमी उलयला तिणें हांगला कंप्लेंट कर म्हणून आनी आमी येवन तेजी इन्स्पेक्शन करता म्हणून. Vincent Rosario, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365.